So good morning guys. Karon nahuman naman ta sa ato ang kaming pag-customize sa user, right? So nahuman naman ta ni. So nano manager model na to nga bago, right? So karon ako i-reiterate tong uh, tawag na to si DJ Josers, whatever it is that you call it. So kani siya mag-create ta og basic nga API for a authentication, right? So mag-create ta og authentication nga system. Uh, make it as an API, right? So kinahanglan nato siya. Let's go to get started. And of course, yan siya install daw ang Django. Okay. So hit install. Sorry. So yan ang install. Tanan mga dependencies niya kinahanglanon. So, well, dili na ta mag-JWT. Probably atong try ang balag token lang sa no? To do token, no? So, so dire, no? So, ano mo sa authentication backend. So, token-based authentication. Pa dito. Yun siya nga, add to daw ko sa settings, which is dire, settings na po. Ito ko sa settings. Pag ako sa settings, tapos sa wala ko ay REST framework, REST auth token, pero wala ko ay wala ko ay JOSA siya. And then, after save na to, ito na yung tasado ang authentication. No? So, mag-create ko og new nga file dire, right? So new file. So, project URL. So, naka-create na po og ako ang nga file dire. No? So, from Django URLs import path. Okay? So, URL patterns. Yeah, path. Yeah. Pwede na to na siya i-was auth or whatever it is that you want to name it. Pero mas nindot kung naka-name na siya o insakto. Like if it's authentication, then you put an auth there. Madali na tayo usually identify. Browser URLs and okay, yeah, the path would be our registration. Yeah, browser URLs, auth token. Okay, so I think that's it, right? Dinadayan nato na siya. I-save. Save that. And then, ito daw ka sa settings balik.
settings ka bale, and you put token authentication as default authentication classes sa REST framework nila. So, kasi yung siguro din na lang natin ito. So, REST framework, default authentication classes. Yeah, REST framework, authentication, token authentication. So, wala siya, right? Then, migrate na to. Not sure. Migrate. Pero I think na-migrate naman. So, try na to. So, Django migrate. Yun siya wala daw. REST. REST framework. Yun siya does not define token authentication. Ah, ah, sorry. So, make migration. Migrate. Okay. So, nakuha na siya. Excuse me. So, mauna na siya, no? And then, probably there are ways to do it, no? Ay mga settings po ang Joser. So, it's its own settings. Cute. Okay. So, pwede nato na siya ibutang sa pinakadulo, no? Pinaka-tumoy, pinaka-ubos. And if you want to have password, like password reset confirmation, so meaning, kung mag-change kag password, kinahanglan i-confirm pinagi sa imong email. If you want to change your username, change gyapon siya pinaagi sa you go for wagi pa na siya sa email ninyo na maghatag sa URL na sa iyahang para ma-activate siya nga maka-change na ka og username or password. And same goes with activation URL. Dapat mag-send gid siya og email. If these are set, it should be true sa inyong email. So, dili na ko magbutang kaayo sa password siguro. So, activation URL. And then, probably activate UID. Yeah, okay. And then send activation email. Set it to true. Serializers. So, I think that's it. Right? So, mag-set up po punta og email na to. So, unfortunately, uh, like I said, kung naata sa network sa school, walay SMTP. So, maling problema karon dili ta maka-main-trap. Pero, we'll try, however, we can try it sa atong own. So, try na ako. Right? If mo lahos pa magyapon siya. Right? So, setting up email settings. So, kalimot ko sa Quadgid, actually. So, nara. Okay, so, Django settings.
Asan yung may butang? Email, backend, Django core, email, mail, backends, SMTP, email, backend, email host, dahil. So, sa mail trap, na siya iyahang own setting. So, you need to go to Python, and go to Django, copy na ng imo, and paste na dahil yung so, you already have a setup sa inyong SMTP. So, we'll try this. Run server. Ano, yeah. So, since wala ko man siya na set up yun, no? Kani. So, ato sa set up niya ang URLs kay wala na ito nabutang rin. Right? So, ato lang ibutang dire. So, to make it very simple, no? So, usually, uh, what we can do, para dili kay siya gubot dire, magbuhat tag own nato nga directory. So, tag directory, R, objects, API, o directory. Then, sa sunod sa directory, ibutang taog init and URLs. So, PY. So, makita na nato diri API URL. So, para dili kayo siya, para hanay siya tanawon. So, usually, ako na ibutang. So, wala mong yung set of standard yun. Pero, that's just what I do. From Django, URLs, import, path, include URL patterns, URL patterns, path, yeah, items, ano. Yeah, probably include na lang nimo dire. Item, URL. Then the auth would be here, ano? Auth, include accounts, URL. Hmm. Kadira na siya, anak, no? Para mas medyo limpyo siya, yeah, i-change na lang dahil ninyo dire. No? Change dahil ninyo dire into ano, anything that goes about anything about URLs accounts would just be here. And anything that is about sa kuan, mahanay siya. So that's what I usually do. Uh, Wala siya, no? And then settings, no, URLs, look at dire. So what I do is that namoy versioning. Version 1, API version 1. Kanya, imong kwaon ang API, which is that. Yeah. So, and let's save this. And let's try. No? Yeah, Karanta. Let's run the server. Item. Wala daw item. Ano wala na item? No, item. Just item. So, taga rito sa API. Just item. Okay. So,
Yun sa API version 1. Try na to. Na items o auth, which is items of auth. Kung sunod ka sa auth, nada yun tong Joser ni mo. Naagyapon siya dali. So notice nga, authenticated dapat. So, email. So, ano mo yung email, no? So, let's try. No? Try. Kumuha mo ni siya. 401. So, it created. So, I think ang mail trap, not sure kung nilahos mo sa mail trap. So, nilahos gyapon siya. Right? So, nilahos siya. Niya, muhatag dayon siya o activation nimo. So, so muna ang ako ang buhaton. No? So, maghatag siya og link para sa inyong activation. So, muna dayon ang inyong pangbuhaton dayon ano. So, unsaon man ni nato siya nga ma-change ni siya. So, later on na lang siguro atong i-try nga maka-connecta sa atong front end, connecta sa atong front end ug sa ato ang back end dayon. So, gamit ang course to ang React.js, which is naka-connect na siya daan. So, gi-connect na siya diri sa ato ang Django nga project. So, later on, siguro atong i-customize na to ang ato ang email. So, we will change the email dire, no? So, kung ato ning kwaon, dili siya kaila, no? Wala siya kabalo kung kinsa ni siya. So, ato lang um, ato lang i-change na yun. Double slash pag yun siya. So, try. So, kung double slash, dapat di ay wala ng slash na. Wala kay slash na. So, model ang muhang activation. So, for now, I think that's it, no? So, ato sa i-kuan para mas ma-appreciate ninyo na naa siya back-end, na po siya mga front-end. So, akong create na sa good video, probably tomorrow. uh, I will create a front-end diagram na sa ato ang React.js, which is sa spa nato. We build that from scratch, no? So, kani, na siya pages, na siya authentication, na siya action niya. No? So, na siya authentication. So, atong i-try lang siya. So, how can we connect both into isa? No? So, yeah. Ato lang ano. So, I think that's it for me, guys. Have a great day. Thank you.